دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 16 نوامبر سال 2025 می باشد. قرار داریم در یک از کارخانه‌ای که برای پویا تیار میکند، برای باغ‌ها پویا تیار میکند، واقع در سابق منطقه سابق سیمن زاودی کهنه، زاودی سیمن براری کهنه. در قوت من فایز علی ایستاده است از پشت تلفن و من سوال میتونم او جواب رو دادن میگیرد. برای که بسیاری ها از من میپرسن که همین استولبیکش همین فایز علی. سلام علیکم جورا جان. فایز علی جان، شما کدام ستاندارد برآورده میتونه برو درازیش گوی؟ дарозиш фарқ надорад, кадом размере боша, тибқи дархости харидор мо бурида метавонем шона чанд метре дар кор боша. 5 метр дар кор, 4 метр, 6 метр, 2 метр, 1 метр, любой размер. 10 метр, 20 метр? 10 метр, 20 метр бурида метавонем. Якаш? Проблема нест. То чанд метра? То 45 метра. То 45 метр, همین یک دانش 45 метр нобрида дароза метонی تو؟ метонем. 1 метр هم بریده میتونی؟ 2 3 4 چندی که همین درخواست کرد چند مترش ما بریده میتید ها؟ طبقی درخواستش. بله. دیامترش گویا چند به چند؟ سیچلش 8 سانتیمتر با 7 سانتیمتر هست در اینجا. انا بالاتر دا 10 سانتیمتر با 9 سانتیمتر هست. دو размер мебурем да ва 10 сантиметра ба 9 сантиметраш гирди боғ да истифода мекунам. Ина дар байни боғ. این درونش سیم دارد؟ این سیم махсус сими веер аз дохили кишвар нест, аз федератсияи Русия меёремша. аз ҳамино истифода мебарем. аз 3 метр ки дарозии палмон дароз шуд, размери сим уже автоматически диаметри 5 да мегзарем. ай 3 метр кӯтоҳ боша, 2.80 2.5 метр боша, сими 4 миллиметра кати мерезем. ҳамидурон азиз, ман такрор намекунам, фаҳмидед ҳамашро. ҳозир мерем дохили цех. ман телефонтонро рақамашро номбар кунед. 901 44 44 83. 901 44 44 83. одамо метавонанд ба шумо муроҷиат кунанд ва бо пули онҳо барои онҳо чӣ хеле ки дилашон хоҳад ҳамхел сохта метиҳед. ҳамдурон азиз, меравем дохили сех. оли аввал ваяшро бинем. мана инашро дидем, яъне ки 8 як тарафаш. агар ман такрор накунам оли бо савол метиҳанд. 8 як тарафаш, 7 як тарафаш, 7.5 сантиметр, 7.5 ба 8, 7.5 ба 8 дарозияш бошад. анин хелаш дарозияш бошад. аз 1 метр то 45 метр нобурида метиҳанд шумо. агар хоҳед дар 2 метр мебурад, хоҳед 2 метр 10 сантиметр, хоҳед 2 метр 3 метр мебурад. ин дарунда ман дидам бисёр ҳозир худатон мефаҳмед станокро дида. ин ғафстараш аст. инҷаш чанд? ин 10 сантиметр. инаш поёнаш 9 сантиметр. дарунаша ин 6 та сим дошта. 6 та сим дора барои гирди боғ истифода мекунам. инам чанд метре ки бошад дарозиша бурида метед? фарқ надора. ба монанди ҳамон. аз 1 метр то 45 метр. 45 метр. вая нархаш чанд пул буд? ина нархаш чанд пул буд? вая 1 метраш 28 сомон, ина 1 метраш 30 сомон. метраш. кафолаташ чӣ хел аст? кафолаташ сифатда 50 сол кафолат дода мешавад дар сифат. мана ҳамдурон азиз, нархашро ман кордор нестам. телефонашро гуфт. ҳозир даруни корхона медароем, мебинем дар кадом чӣ қадар истеҳсол мешавад. дӯстони азиз, мана ин дастгоҳ, яъне станоки ҳамин поярезӣ. ҳамин хел симҳоро ҷой мекунанд. мана ҳамин симҳое ки мебинед, манаино дохили битонда мегӯяд. мана дидед дарозияшро дидед? 45 метр. ана ҳамин хоҳед агар 45 метр барои шумо якаш буроварда метиҳад. файз али хоҳед 10 метр мебурад, яъне ки вобаста аз дархости шумо мебурад. 3 метрми, 2 метрми, 5 метрми, 10 метрми, 45 метрми бурида метиҳад. ана ин дастгоҳе ки симро мекашад. ана ин симро таран карда истодам. кани симак дар 500 килограмм моҳина симак кашида мемонем, барое ки дар вақте ки ҳамин шпалера мебардорем аз станок, хат мешавад, не ки ягон хел на мекафа на мешикана.
خاصیت خوب چی منو داره. گپ داره در 500 کیلو همین سیما در 500 کیلو میکشیم برای که در همیش 500 کیلو میکشید چی منو داره 500 کیلو همین می انا اینجا این 500 کیلو بود است اینا اینجا ترازو داره که در 500 کیلوگرم انا میرم میکشم اینجا نشون میده در 500 کیلوگرم میکشم وزن 500 کیلوگرم خودش شما وای میتید نکشکا یعنی پرنگ میکنید پرنگ میکنیم برای که شپال وقتی هنگامی که قد میشوه نمیشکنه بود اگر همین سیما نکشیم پروستا ایستا پروستا نکشیده ایستیم شپال را قد نمیشکنه شد همجوران عزیز من دیده صفتش خیلی زود صفتش به نهایت نفس زکش کنید زکش کنید فیضلی جوره جان اگر که درخواست شود فرمایش شود شما در چند وقت ریخته میتید ما عین حال طبق درخواست خریدارا کار کرده ایستادیم مثال میتونیم که تا بهار عین حال وقت نداریم برای درخواستی مثال درخواستی کلینت شود اگر کار کنیم میتونیم که در بین همین در کارمون رزم وای باشه کم و بیش باشه در همین بین مثال تیار کرده تیم شونه اکنون فکر میکنم که شما سال یک سال کردید کارتون بسیار ترماهی مرد کار داره دو لیکن درخواست شود در مابین این کارتون با وای درخواست ها هم اجرا کرده میتید درست؟ بله پدودید نمیکنید؟ نه دوستان عزیز من نوار رو با اتمام میرسونیم من فیضلی نام دارد نمبر رقم تلفنش 901 44 44 83 901 44 44 83 انا هم خیلی پایه ها میرزد به شما تو بهار درخواستشون پر است لیکن به این نگاه نکرده درخواست های شما رو اجرا کرده میتین ما التماس میکنیم درخواست های شما هر چیز زودتر کرده میتین مراجعت کنید فیضلی من رقم تلفنش رو در بالای نوار میگذارم پایه ها برای باغ برای درون باغ برای گرد باغ خلاصی گپ دلتون چه خواهد با پول شما کرده میتین در پناه خدا باشید